aki. Keng mung kayak laki ini kebiasaan buk ampo sengka anak kadeh. Biasa nah. Ditering laki ini kebiasaan mung kecuban orang biasa nah keng biasa nah. Ampo sengka anak kadeh. Kak, engkau gini berarti cerai aja laki nasi ke Malaysia si bini kok cak itu udah kok jangan. Yang pit selang tahu kok leng kok tak ngurus dia kok. Yang kok ngurusi sabar pancet kita marja. Benjak kakekan semak tak tahu kok pernah tahunan tadi TV tanya aki. Ini kemun kayak laki biasa lah. Yang bini bini jompo buk pahit aki. Kak kita kangku. Ya cira joko cang lakin stadak joko cang ngandung ibu di. Pahaler set setuju. Kenjok sak kasa dek ya. Hari karo kakak. Hari karo kakak aki biko saya gue benda. Sekampung tukang kapi begunjak sak kasa. Jompo. Mau ikan tuh udah nggak bisa selera nama macam saraan ini. Keng mentir selamat kapi amin Allahumma. Lah manusia itu akan dinilai oleh Allah. Saya napa punten, bener napa punten tergantung ketika abadi. Mun husnul khotimah masuk suan. Keng mun suul khotimah celaka. Beda tandena, beda. Orang mati ni ke saya beda tandena. Cepon kanjing Nabi sepertama, orang mati ni ke fokus na panten. Sepertama ada ina penduan. Ngeremes penuh. Nggak ada gula makin. Allah. Bon. Ketika ngeremes penuh, mun beda orang saya itu ngeremes penuh ni kata tandena husnul khotimah. Ni ke beda hadis ya. Senomor 2, Sayyidud Dumo akilin aing tengan. La sete, keng aing tengan lagi akili. Ni kata tandena keng rahmat Allah. Senomor 3, elong ni kesekar pah mergeng. Ni kata tandena bagus. Tak ni kegeber Kak. Engkau mergeng bagaimana tak bisa. Compet kapan matengki. Pranila dari Kak Dinto. Manusia ni kata bisa anilai cuba beceng orang lain karena kau lepan jenengan pangki bagus tak bagus sebenarnya itunya. Nggih? Matura ni ka mangkela paceling na cuba mun reng matura ni ka bagus. Nggih. Nggih ada bangki. Coba ketika dibering pada situng Habib pada kiai coba aki. Saya keluar ni kejing bejingna saya caro kerja. Bejingan nuku are acaro. Saya rasa acaro kena orang saya coba aki kiai benar coba aki Habib. Bejingan keng mun Habib ben kiai coba aki. Tang recet atin acaro ka magi bejingan. Makanya kudu sering ngocak iman kaman. Matura ni kenapa boleh ke disampean bagus. Magi bejingan na masuk swarga mun reng matura. Bejingan keng mun Habib kocok acaro. Nggih napa nggih? Makanya matur ni ke Allah selamat. Coba kapi man kaman beda corona, matur. Alhamdulillah corona tadi. Cak mun matur bah beda mati di corona apa hetraki bi dokter mek dokter apa caca. Ada corona na takut ke matur. Rampenang, magi polisi nak orang titik tak boleh lambang ki. Ketika pan beda mati bah ke bela bi corona apa putus ban plastik bah rojak buka, mek dokter ai beli ya. Akhirnya corona elang ke matur ni. Coba ribu. Mun mangken tak ngekui masker tos seketebu. Matur. Ada maskeran. Cari yang tadi bah ngocak ya apa kena sing ngekui burung sok je tak karo sapia saka. Sapia saka ro burung sok eta kok colong ngakan rebe seorang pahe burung sok ne. Beningin tengaki peraturan pemerintah kutu ta'zim kutu taat dan kula keng akan orang matur pulan ke Allah ni kehubungan saya bi Allah ni ka odik apa saya apa selamat. Kapi ibri penyakit beri sibi corona matur aman sampai makin manter terus selamat Allahumma manter terus saya amin Allahumma nih kati makin beda acara haul yang matur ni kan tak cicit teropak korsena berkadang song kemenang son sistem mak ni kau bang raja kapi beni obang kenti keng reng matur pun urusan ibadah ke Allah. Alhamdulillah. Dan tak coba udah mula ngak nikah. Kakek siapa sadar tak lek? Deja bulan ni kamangkat ki laku mole sing malam, mangkat ki laku mole sing malam pukul 2. Mangkana anakku lek Roma abis saya ambil ande, bu. Yang terus dapat tendek. Ekedi kan deguling. Itu senekan macam. Punten kini baca boleh. Pan kini boleh tadi paham bu paham boleh ring bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Debat gendim bagi burung.
Pon, ring matur urusan ibadah Allah ni luar biasa. Ring matur ni kamu urusan ibadah Allah tak mikir biaya. Ketimbang ken nik benih keng tak raja, keng pelan ibadah Allah ring matur pun tentang iman. Moloten bentahun, makai bentahun amoloten ring matur. Biaya je raja. Tak ikhlas sebe ring matur. Engki na bangki. Padahal ring matur ni kamu na molotan lo ni keni, lo di diberi ke Facebook ro. Berkata, nyak letek sejadi gen. Bada berkata kapan pekol tegala buah kentang semekol. Keng pun tentang iman ring matur. Punan ring matur tak iman bi Allah. Ring matur oding nang tenang. Lako na ring matur tak sarah. Ring matur ni kamu na lako berangkat kol petok kol lemak bede jompo. Coba ni kebu kol telok malam ni kala jeke. Padahal kan kol telok anyar tendung tanggi deh. Kan kol dua main reme kita nanggi. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Asar salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyukur dekat pangeran ngakuni Nabi atati ajunan. Asar salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Eka dinto pada perkumpulan sapanaan sataretanan kenyupre rahmat dari pangeran terngarap syafaat dari ajunan. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Malar mantar oleh abalsan. Amin. Kanto isuarka nang senengan mulati dat Gusti pangeran terbisa cabis dapat ajunan. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil
المرسلين صلاة الله سلام الله دوام على النبي خير شفيعنا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Ketireng maturane ka bi Allah ibadat ti orang sebarokah. Beni keng soki reng matura, beni keng banyak harta, beni keng banyak tunyak keng bi Allah oding pasampor. Lakok tak andi, pese tak andi, ebang ada tabungan sakale. Keng cuman kuda ben sampean bi Allah oding patenang. Orang Surabaya, orang Jakarta, berdesandi pabrik, berdesandi hotel, berdesandi apartemen, soki mun soki nak pesenah miliaran, uning miliar 9 bu. Mun itu beli centul ngambang 20.000 kan. Pesenan ini kemiliaran, bahkan ada yang triliunan. Keng cuman make pese banyak laku andi di Allah ibri penyakit seanya komplikasi. Soki mun soki nak banyak mun pesenah keng kok sape tak bisa. Kombi nyeke ate tak gelem kacang asam urat. Napa kuna na pese banyak mun kakanan tidak masuk. Kuna ben sampean dadi orang dupo, tandik tunyak, tandik pese, tandik lako, keng make tandik pese kakanan napa sih tak masuk ale. Entar kak kan tu gele payang kai kok sape karo piring ngasih tak luang. Mun tolang apa hedok, tok ben som mai pegeman. Ibri ko aja pahe keket cuma kita tolang. Mari kel-kel pahe buang koceng tege tanda bersaya genduk. Yang kais hati benih karo sati na saya kakan panapanah yella benar seinde pering apa ni pakai dapur bibu dapur pering langsung iba ke lumari yang kumari ekora ibu tandi nese tandi tunya keng rizki di Allah pasampurna tetapi ternyata Allah ni ke manusia beda abri tunya beda abri rizki mun orang ke Allah ni semak hubungan terkadang tunya tak banyak keng rizki na banyak beda terkadang orang nikah tunya na epek keng rizki na tada kula ben sampean di Allah beni keng soki keng rizki na sampurna Allahumma lekas nemu nang senengan lekas nemu ngapungan ketireng tani ngak kula ben sampean tatang ke pada acara haul yonceng muqaddaman hadir mole ibrin amplop depak ke rumah ibu ka amplop pak berempat esena 5.000 bunga telebet pahiti alhamdulillah oleh 5.000 karena are muni nyari aki teloi buaki oleh cahaya itu ing 5.000 keng bunga na pokok mungkin apa ngki ni ka orang mun ka Allah ikatan semak soki terkadang orang orang tak bisa bi Allah apa banyak tunyana keng apa banyak penyakit tak muni matura tak ada Surabaya buk Jakarta setetip bos sandi hotel sandi apartemen sepesena banyak bi Allah ibri penyakit titik ibri penyakit tumor kanker ganas gagal ginjal paru-paru liver iki beka Surabaya karang manjangan tak nerima iki ke Jakarta, Jakarta tak bisa. Iki ke Singapura, depak ke Singapura mati. Banyak pesenah, keng di Allah ibri banyak penyakit. Kula ben sampean ndak pesenah, keng ada penyakit tak? Allahumma. Ding mering dupa bodo penyakit kanker, liver, tumor ganas, gagal ginjal ku tahu. Ada ring dupa ada sandi penyakit ngak ni, ketengki. Ada, yang dia penyakit, celok teman dia periksa aki. Tak tahu siapa esen kalau terpegau tahu nak lagi cetak lagi tabu siapa tak tahu sakit apa ngelanya agas saya beda aki kau lah tak ruwet tereng dupo dia gini apa gini malah sakit emang ada je sarah yalle ke malau depak ke malau mati tenang pikiran dia benar apa nak sebab ikatan ke Allah hubungan seken mantir ke Allah benih karo sempurna itunya kau depan jenengan ketika abadi ke Allah mantir asa ngua Islam ben iman Allahumma makanya kena itu buat kisah kisah maksadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihat وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
Menterusakin yang kuat dari urusan deh. Laqad khalaqnal insana, kami menciptakan manusia fi ahsani takwim, dengan bentuk yang paling sempurna. Pada makhluk segenteng pada ben manusia bi Allah tengal paringi dua situng rosak bedeserpan paringi kopeng dua bunda jateng lagi di ngaki ibun lau beki apa na ni kemenos paringi elong lo benga dua arapa mun situng pengarokok bisa pekun keluar selaju ko pancang ring du po elong nyung sang ari lo nyung sang deh po ari ya sebener mun elong ngadu patas mun ocen ari ku tak nak nyari jengkil sambil nyung sang nya gua mun elong tip atas menauseng de pada emak seng kok njai langker kapan rokok lebur bel kok ke atas saya enggak pabrik. Labi Allah lesan cuma parigi situng. Apa napa mik situng saus lesan ni kalau bahaya, nggih. Mangkana tak usah dua, selain tung dua. Keng mun bagian sebahaya ibrik situng. Itu. Om pentong ben HP kau tak bisa sekali. Pak garing apa dina ni. Sampai dia mun tak tahu neng rap. Terus acen. Ngalto ben ni kemen nama hari lagi. Ajar rumah anyar kita akan nenggin jele. Hei kemen dok ke. Allahumma sholli ala Muhammad. Situng saus bahaya, mangkana Allah ibrik situng. Tak sabri dua. Lesan situng bahaya, mangkana ia akhirat ni kata yang kui lesan. Tak yang kui akhirat debuk. Mangkana dia pun yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Are ngadep ke Allah lesan-lesan pada gembok rapet tanang seade buka Allah soko nyakseen napa-napa kalako ketika odi alam tun. Mangkana Imam Sudes ketika maca ayat ni kemular nangis. Apa-napa pulang tahu ke artilah abayang abu bedok yara mahsyar ngadep ke Allah lesan kapi pada gembok tak bisa gante sampai ngilami terawih maca nikah Imam Sudes nangis sampai ambu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ambu saya kuna nangis. Makmum saya ngerti nangis dari Yaman, nangis dari Syria, nangis dari Mesir, nangis dari Dupo aja saya nangis bu. Ya tanya kita kimi nangis gila kak soko itu ring celeng jong. Benih kayak ngerti dia. Apa-napa lesan nikah makai situng bahaya. Apa-napa minta yang kuya akhirat itu nyampun lebur nakal termasuk ding seneku umik dah. Lagi lebur cak dengan tak tolang cilen pun beda di maka kele anu kak engkau ya tempone ya cek lebur nanti ke soro kerja asli nama kan disape kan dem mangkana tak yang kui budian gitu lah Allah menciptakan bentuk yang paling baik paringi tengal dua ya tas tengal paringin napa faidana ales neka dengan deng mak lemun ngabes tak solap mangkana alis secampur cokor buk ding empuk je pahe cokor begini ke konco arap buk leman ceret cek can malaikat cempor pura deui nai ko ngarah leman ceret bede turjan ke sicung saraan boleh buk bende karo begini ke konco cokor pada dek sakale kapan tak ada pahe yalle ke atas ngalle pondasi tak cocok dengan Allah Taala pahe peceleng aku ipok lo deki beka acara mantan temen penuh pahakili alis ke bebo deh. Kalau tahu saat kesiangan lo. Are cek dikule buk are fungsi namun ngabes makle jauh makle tak solap mangkana mbak sela umur 90 kesemun ngabes kan alis tak ada ding bamba kasa. La alto anggar jidi. Kesemun ningan de solap bamba mangkana bamba ni kemun ngabes tambai alis lah. Siapa kan? Kaki anak siapa jom? Arab pemi tambai alis. Solap
Sebeda pahaya. Nikah cak bergemet nikah. Cak ni bini ni repot. Sinikah tak ada, sinikah tambah. Ni kalau kurang lepas lagi tambah sinuk celenuk lho, Bu. Baik ibu ke pasar rebuan pada ada sepah campur ban sampai limusin pada gitu. Ni kejak digulik. Cak ring bini apa sih tak pasang kemuan. Pepe nak aberna lema. Merah aping dong kerbu ngubeteng pala tahu ning tantem kabungkan acem roh. Allah. Izin nak dah direp ngadirep. Apa sih pasang? Lebur pada kecil kita pani lampu bae ngak nang konang. Cak gila obana. Kodung lah kodung ya Allah. Buka bae kekek jul. Arami cukup benjet kerjet denger. Cacen Bu. Apa hakotak kalau bendur-bendur sampean itu. Anagin bele. Tangki. Buka jarum apa tas jarum mai keke. Kapan bade saya pobatnya? Dem jarum, dem saya kekeknya apa? Saya keke mai sare keluar penyakit kau reng. Pasang jarum, mari pasang pah ikel pat ke budi. Di budi pak atas ibli kempeng pungkana nyiur pungkana nangkeng lepai pah. Aduh. Tahu ning saya mah tora guna Bu. Yang menterusaki pentong ben sandal dikis saja. Agak Bu, agak seporan lagi. Agak jadi kenyang ku PHP Nabi sampeyan iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu tiaki kalaban bentuk sepaling sempurna. Sampai dan selake mungkin umur 20 losning. Ma huwa losning? Al-losning huwa salah al-loskoning. Losning. Mun umur 20 losning. King mun umur 90 beni losning ning los. Salah tak koning celeng polos. Lha mungkin umur 20 le pura bedaan. Cek pepek kita nyeng. Pana bedaan pah glowing. Nasi goreng bedai tobung. Mu netok si glowing so kon ambung iki. Cara pasar dupa kudu ngebasaki praben ya Allah mun muana haram te pote king lek era jeleng Bu. Meni bedai pamelo dindang de Bu. Male ta ngak ngkui topeng iki. Mun ki ngode glowing bedai lebur nomor 20 cak dengan ki tenyang nomor 90 cak beda Bu. Bedang bah nyelket karo kerong kapi pah garis. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah manusia itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilina illa ing di Allah bentuk sepaling genteng nikah. Bekal di ke tempat sepaling cuba. Napa? Naru jahannam. Makhluk Allah selain ini kata apa debi manusia? Bada makhluk Allah nikah ikabai mun bada etengkengan mate kelemar katol mate. Bada makhluk Allah ni kamu disabak kelemaing mate ceceleng. Karena mun lambat kasi mun bada lampu mun ceceleng bahayam akibat kibabana mate kapi. Manusia ni kesampurna bada ide dan odi kaing alang ngoy ko dijak bitabit mun abit mate bade. Dan cuman makhluk Allah ni kebeda secuma ajalan ke ada etok nyorot tak bisa berekai cek kalau maju tok. Beda makhluk Allah ni cuma bisa ajalan kaireng ke ada tak bisa ke budi tak bisa kalau kaireng mana jalan. Kenapa? Huwa al-balatang wal kapeteng. Beletang kepeteng ni kalau bisa kaireng, makanya beletang ni kalau teman norok lomba gerak jalan. Langkah tegak maju jalan tak tahu. Cak saya tahu kalau gede jaga laut tok kalau me. Beda makhluk Allah ni kesebisa cuma ajalan ke budi tok. Keada tak tahu, kairing tak tahu. Kenapa? Rot sorot. Tak tahu mendengo dia namun ko sepon awoning. Bebeda langker ni. Teku mun mornemon, beda aleng kerpah colbung. Esene delim napa? Rot sorot. Efek binagana ingat lagi kandeng sabuk pah keluar rot sorot. Dari sabuk kalepian ule sana. Haram nyorot kapi.
Keng makin nyorot, rot sorot nika kalau ben izin Allah. Nika tidak sita antem. Padahal cai tekai ada kini tabung raja. Ada sepiot, ada punten. Dejak deng kodeng kesak cai teka raja budi kini pun nyorot terus cendar. Oh peko. Pan cendar oh. Derem tukang parkir be disesenekang ki. Terus prai masuk Senin prai ya kok. Pan cendaran oh peko. Ya mun cendaran tak up dah ya. Rot sorot tak usah. Nyorot pakun tak kelerok kasogan Gusti Allah. Manusia bisa kabdi maju bisa kaereng bisa alang ngoy ka ada kabudi bisa kabdi. Maka manusia ini kebentuk yang paling sempurna. Cuman sayang manusia yang bentuk paling sempurna itu akan dikembalikan kepada tempat yang paling hina. Apa itu? Nerakanya Allah. Manusia bakal masuk neraka. Rot sorot makin nyorot haram tidak saya masuk neraka bu. Engki beletang maka ajalan kaireng ada saya masuk neraka. Manusia ni kasih sampurna ni kasih bekal masuk neraka. Keng untung Nabi Allah ibri pengecualian illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang seandi lakona ate ben andi lakona beten ate na iman ke Allah ben beten berngaki nika bekal salah masuk kamu mun selamat masuk swarga. Seswarga ni kecapun kanjeng Nabi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Swarga ni kata bisa ibayangaki tak pernah etengane kala bentengan la manusia mungi tak toman perengkopeng tada ati si bisa akretek ingat napa swarga tak bisa. Swarga ingat napa ada orang tahu meskipun lambe beda lagu sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu surga tempat manusia yang bertakwa bedehi ini ke lagu macam mana sampian lambe bedehi tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka api yang membakar tongkengnya lambe ni kemaki lekeng lagu iki ngaki ni ngak sing ngaki pengajian bila engkau berbicara lain di mulut lain di ngapal kapi makin lagu cinta lambat ni kan tan pakun lebur tanggi ku berulang-ulang kali lepas pada bit lagu dan nak mangken ate arasa caltong ngak bekto aponong tak bisa ngangkan tedung engak katika setong tika engak jerengkong apa lagu apa sih kawan lah orang yang mempunyai dua perbuatan ini akan masuk surganya Allah yang isinya surga itu adalah bunga-bunga taman-taman dan sungai yang mengalir indah beda seakili aing susu beda seakili coklat yang benih coklat nggak ikan tuh men coklat. Surga ni kalau kara aing coklat, beda aing susu, beda aing matu, beda aing taber. Bebe benih celot, betul meremper. Teti aing ni kata leko. Butom bu enak, beda seada buang ki. Ni kata kin kei. Teti pungka buah ni ke bebe kapi. Beda sekoj aki, surga ni ke pungka ni atas. Teti pungka ni atas koncongi bebe. Ni ke surga. Makanya mau ditunya beda sepungka ni atas koncongi bebe. Ya. Mbok apa kaki le? Jadi bahasa bola di mami baca pendek kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Reng lake seta abini etunya umpama. Otaba abini keng sedini masuk neraka. Eswar kemudian bisa abini bidadari. Malah cepon Imam As-Sawi situng reng laki bisa abini saibu bidadari mbapah ngocak jong mon sampai saibu je apa saya masa nggak selebar jong lah orang pala masuk surga bengkang tidak cek yang mon made masuk surga ben sampian teti ratus bini teti raja bidadari ben wildan nak kena kini kecuma alat ini maka nak doa sampian ni kemantir pada masuk surga bi lah kena amin.
Orang siapa yang masuk surga sepekan selamat manusia bentuk kalaban bentuk sepaling saya ciptaki kalaban bentuk sepaling bagus yang manusia nikah pada sejam kita tangi oleh berapa menit kulit sapi datu oleh berapa oleh 3 menit mau cemat dia jadi buka pengajian itu macam ngaji makin jibadana kulit makin ajaman beda cemai kan tuh nih punya gue cek bukan nggak saya ceramah orang-orang yang iman kepada Allah atenah lakonah berengaki kelaban bagus iman ben lako bagus ni tak bisa pisah mun beda orang ngako iman ke Allah keng tak lako bagus tolak di Allah oh tak orang sa lako bagus keng atenah tak iman ni kaya tolak di Allah makanya illal ladzina amanu wa amilus solihat orang beda ngucap ke kula tak kula ni kamu nak apa jeng keng kula ni ketak khosok dia cangkula bagus apa jeng keng tak khosok dia bagus setak lebur mun khosok keng tak apa jeng khosok keng tak apa jeng mun neng Allah apa jeng kak hati jong ya hati nak tok saya masuk surga kemudian orang ada emak tak tahu teti dua ni kutu apa dong lakona ateh iman ke Allah wa amilus solihat lakona beten sesuai aki kelaban ateh tak etrema iman orang saya tak laku bagus ben tak etrema laku bagus seorang saya tak iman ke Allah paham ji contohnya kita dalam bajang ni kah ateh iman ke Allah perintah bi Allah as-salat apa jeng ke Allah bentuk kelaban beten benih karo ateh seiman tapi kelako kelaban pejeng berarti amanu wa amilus solihat Allahumma bi Allah ibri kelebihan artah ibri kelebihan tunyak iman ke Allah ce artani kebekal abali kaben tibi epuk teaki kelaban kelakuan sedekah berarti iman ala kobe hati mungkin tuan rumah bapak meski abadaki acara satu je saya paling ngaki kesampian ni kebekal abali ka Pak Meski ni asli tunya Pak Meski ni engki mangkana kula ben sampean dunya ni kefitnah cek raja na bu to kadang ndik sampir pahe sahabe tampe bulan anyar be tangki bu napa boleh sedekah akina kata tangke yang kuya tibi eman bu paki mesen ka anan man paeman rene ieu cangku ya malian dik seanyar tak sempat ngangkui panabit mate tulan ida san misan kapan sampian sedep pah bi anang sampai beki kata tangke sampian tak milok padahal lambe sampian saya ngelak terus setro milia sampir pesena sampian saya gebeli sampian sedep mereka iman pak iman beki kau ring iman yang kuya iman sabe sampian sedep beki kau ring sampian tak milok kencerna karena ketika sedep tunyana sampian ngande dingana bi anak beki kau ring tak milok sampian karugian sepertama karugian nomor 2 bu sampir lebih datang ke tak yang kui minta yang kui bi takok nak sampai ring mati jie cak gelak mengke sarung padel benih karo mangkana mulai pengajian pungkar lumari no sarung tengah-tengah juga beki ketetang ke kapi pola bedelami ini kudu ngi berdua dek aji ya pada iya jinna di mana ya tak manfaat ilmu namun pahali tapi enten mun hidup ni kayak beki ke lampi kau orang tadi bu kibuk lampu ya lek kelampi dia beki kacir aja Arab apa buk mi beki miyang engkau mun ngakui dia mun sampian miyang megering ciraja miyang buk teti mun ring ciraja koleng yang ku koleng berekai bi sampe yang ku tibi miyang beki kacir aja ya cukup dia beki ko malau Arab beceng lek mun ring malau de elong ngak mun ni beki ki gedeng ro beki buk ni kasih tetiding sampian teti abe iman percaya ce artane kebukan abeli ke abe ketika sedekah aki beni karo iman yatim manoloh tapi tanpa aki kelaben lakoh ni kasih anyama illal ladzina amanu wa amilus solihat manter kaula ayunan itu tiakina orang se itunya itu tiaki bentuk paling bagus di akhirat masuk ke surga Allah amin Allahumma manter benia karo ate seiman ke Allah tapi bisa ipuk tiaki kelaben kelakuan beten
manter benya karobeten sealakoh tapi manter ibu dengan kelaban iman sehingga kaulah ajunan selamat ya ajunan Allah masuk surga Allahumma on mungkin bahas Roma dulu sekecil ini keselamatan Roma tadi kanjeng Nabi dabu senikah nawwiru buyutakum atau dalam redaksi hadis yang lain zayyinu manazilakum mun sampean andi compo mun sampean andi tempat mun sampean andi Roma pakon patera Roma na kalaben dua perkara sepertama bis shalah kalaben asolat senomor dua watilawatil Quran kalaben imau saki Al-Quran Roma ini kebekal jember bekal tera bekal genteng ketika isolatih ketika imau saki Al-Quran paham gitu tat cepon muni maca agi Quran esolati Romani ke ketera engki kula apa jeng romato kula ngaci romato Roma kula ni peteng tat mun sampean la ngaci Roma la apa jeng Roma apa Roma na pakun peteng tek ku kilometer ka apa geng de pulsan nang saya maksud tera ni kebeni pah tak usah lampui ni kacang nak kena santre itlaqul makan wa iradatul hal saya sebut tempat tapi saya maksud kebedaan Roma ni kamun ahli maca agi Quran ahli solat sing nengin nate na jember laki bini pah to kerajaan rangrang laki bini ampo jaga malam kan to kan pen malam jaga orang lagi makanya sampai alhamdulillah ya pula abi Allah mari makanya sampai tak ngantuk pula bisa tahajud thank you Kanjeng Nabi ni ke bisa cukup malam ni ke hatta tawamat qadamah sampai kalau mampanan ni ke baru sampai Siti Aisyah ni ketampuruan Kanjeng Nabi ajunan ejamin swarga ajunan tusan esapora mi pun malam sampai anak pejangat tok katina apa jawab Kanjeng Nabi afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah kakek tak terobon kok teti orang sa syukur ke Allah tang pejang tang tahajud tang ibadah justru eke syukur ke Allah pelan engkau ejamin swarga Mangkan Siti Aisyah ni kalau kalbek semua manja. Kanjeng Nabi pejang tahajud paha kentang ya ada. Kanjeng Nabi tak tukar, tak gigir dengan le bakuna bojong, kentang ya ada pakun. Mantap pak kahuli yasin. Pejang tahajud paha ni bini paha kentang. Ya ada rukung langsung ngasujud ke bojong. Kaki tak. Makanya dalam nikah benih kalau dalam pak meski dalam kula ben sampean padaku andi compo mau seki Al-Quran kula sering ngebela iman kaman katina pacaran nama netro ahli mas Al-Quran gempang sampian mun eka emak iromani kabede epa solat tikan biasa nampo bede tempat se eka bay pasolat ten napa eka amar napa itu patu napa ibun kamma iroma biasa na sampian mun sajada yang pada kaya kan elepet biasa na sajada kan tak yalle ruku pahilip pada kaya yeti imbri ikap topu beri Quran. Jadi sampian kapan mari abejeng ngatelak ke Quran ni. Cek kemun tak teke ngaji. Palaking sampian ager, palaking sampian sengkak, tingkel cek pabanyak ngaji titik. Sepenting pun mari abejeng ngaji tok. Karena dibuna Kanjeng Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Sekus-sekus kelakuan ni kasi bisa kelakuan terusan meskipun sakoni. Tak napa kan sa ayat dua ayat. Sepenting sampian ngaji pun mari abejeng ngaji tok. Duhur buka a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul azim lan tenungguan ni kata apa bu deki mari asar buka boleh bismillahirrahmanirrahim ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul azim sampai mari maulid buka boleh bismillahirrahmanirrahim illa tadhkiratan liman yakhsha sadaqallahul azim insyaallah kompuya betok hatam tohan cukup ya keng ni lebih bagus etem bengdak ngaji sakale ya umpama sampean sempat tambah saayat ota beduki diran Atlu alaihim naba bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin sadaqallahul azim dukilir sawas dekik mari asar dukilir mari maulid dukilir biasa aki sini kebisa kira-kira insyaallah mun biasa aki sini kecaknya banyak sepenting ngecetok
Kula pun sampean mau ngajikan sajus, keng setahun ngaji sekalian. Tinggalkan duhilir sepenting pun mari apa aja. Quran nak kesanting, Quran nak kesanggup. Kan niatkan makin menteri bisa ngaji tok. Insyaallah romani ka barokah. Apa jeung ka masjid mun fardhu, king iroma cine sunnat, apa jeung tahajud iroma, apa jeung hajat iroma, apa jeung farad rawatib compo, paham? Mun la compo ikenengin apa jeung, mun la compo ikenengin Al-Quran, tak usah tukon akhir romani, ikut jumper. Keluarga ni kabah saya, lagi bini ni kabah bagus. Ibu ni bah tak atokar ka, atokar keng tokar ni ka rang-rang. Eroca atokar je tak bisa. Jadi mabedeng lagi bini tak atokar, cek yang malam 50 ngetok, saya laki akhir zara. Si bini laun telebon. Teng laki je ngelemes ngak sene kumek ni buk. Makanya nyemereng laki, makai kocak Allah bakun je laki. Aki tak tahu. Kenapa mulai kadek ini? Mulai kadek teman-teman. Yang jaman kak, yang bini banyak debu nih kak. Ini berkebagusan ke selaki kak. Biasa, benih karo ding reng tani, magi ding kiai pada kak. Pada tokar, benih karo reng tani satu tokar, magi kiai pada tokar. Keng karo video, namun kiai atau kari luar, pamari ke lim Roma. Kuda ben sampean menato kari lim Roma, aja reng keluar. Ya gila bu, grup sampean je bu. Pak jeng samper telak. Ada kunan, bu kering bini muda telak ya bu. Sampean cuma ibn dunia Allah. Jadi sampean mungkin ada debu lain boy. Ji, napa boleh kalau ikut cak rang. Mungkin mah nuku tasbih kau wirid tak ada kunan. Telak. Makun dak faedah. Lagi ibn dunia Allah tak usah mintaan telak sampean. Ji, paham? Baik terak yang kubi selake pah nangis sampean. Semakin malam, semakin dingin. Oh. Sampai ngucap tari sesumuko bedong bener. Hari benih orkes pengajian deh. Jadi ring bini ada bu banyak kadang biasa kak. Sampai Imam Ghazali ada bu sanikah. As-sabru ala lisanid nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Kayak ngak orang dupo mun bedereng laki sabar dek kada bu nak orang bini mimma yumtahanu bihil awliya. Ni banyak cobaan na para wali-wali na Allah. Ring bini celeper, ring bini banyak cebu. Ni berkebagusan ke selaki, kor selaki sabar. Lambak ni banyak cepun Imam Ghazali orang yang kak tetiwali benih keng aterakat. Benih keng banyak ngaji, benih keng banyak apa sah, keng subini kikir tok selaki neng tahan tak ejuk sekali. Yang kak tetiwali. Mangka namun sampean andi bini celeper, man paiman kak. Pola sampean keng wali yo. Dia pola tetiwali murid. Tenungguan. Kiun tenungguan, kak ungguan nih kak. Berdeke tapung ki. Kerja keng ungguan. Kor bisa sabar, mantar pada sabar. Allahumma. Kon, jadi compok hulu ben sampean terus saya dua nih kak. Bejani sunat, nggih. Aji Al-Qur'an. Lah bagus romane Bu. Nggih. Banyak dari kemarin romane kesah biasa. Mbak coba keng senempatin pernah. Bede romane ke tingkat telok. Keng si Andi tak ada mulai di kardu men seka ketok. Benih romane sudah pernah. Atena seberingsang bede Roma. Kalau kadang Roma hulu ben sampean mbak coba. Neng akhir dengan keluarga, beda luar akhir saya mulia. Apa Roma, baik tempat ibadah. Kuliah ben sampean seneng, tenang beda Roma. Sampai kanjeng Nabi ada bu, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Benikin genteng, benikin raja. Kanjeng Nabi mun mancing saya dapat di Masjid Nabawi. Apa sebab Roma di tempat ibadah sehingga terima kanjeng Nabi meskipun odik beda tunyak ni berkat tenangan. Mantar kau depan jenengan sekali kita juga. Allahumma.